जय जगन्नाथ। ओडिशा आज जुलाई 20 तारिख सोमवार आसंतु नजर पकाइबा आज सारा दिन सबुठ बड़ खबर उपरे भिडियोटी को निश्चय शेष जाए देखंतु जहा द्वारा आपण माने आम राज्य तथा देश विदेश सबुजाक प्रमुख खबर रखि परिबे। भिडियोटी भल लागिले छोटिया लाइक टे देबा को भूलिबेनी। प्रथम खबर, राज्य में सक्रिय मौसुमी 4 दिन जाए वर्षार संभावना। राज्य में मौसुमी सक्रिय थिबा बेले आसंता 4 दिन पर्यंत विभिन्न स्थान में वर्षार संभावना अछि। एथिलागि विभिन्न जिला को पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्कता जारी करा जायछि। पश्चिम एवं उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षार संभावना रहिछि। 7 जिला को जारी होछि येलो वार्निंग। मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, नुआपड़ा जिला को वार्निंग जारी करा जायछि। सेहिपरि आज मध्य भिजिब अधा ओडिशा। झड़ वर्षा नहीं आज 15 जिला को मध्य येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। केतेक स्थान में प्रबल वर्षा सह वज्रपात एवं घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे झड़ पवन बहिबार संभावना रही। उत्तर पश्चिम एवं उपकूल ओडिशार केतेक जिले में स्थाने स्थाने प्रबल वर्षा हेबार आशंका रही। परवर्ती खबर, अंडा बजार में महंगा माड़ जोगाण कमिबारु बढ़ुछि दाम। बजार में अंडा दर वृद्धि पाइबा पछरे विभिन्न कारण थिबा नै पोल्ट्री उत्पादनकारी माने कहउचंती। उत्पादक माने वर्तमान प्राय 7 टंका 20 पैसा दर रे अंडा जोगाउथिबा बेले खुचुरा बजार में गोटे अंडार दर 9 टंका पर्यंत पहुंची। देशर अनेक स्थान में फीड खर्च वृद्धि और उत्पादन व्यय बढ़िबा मध्य अंडा दर उपरे प्रभाव पकाइछि। पोल्ट्री शिल्प सह जड़ित लोकों कहवा अनुसार विश्व बजार में अंडार चाहिदा वृद्धि पाइबार रप्तानी मध्य बढ़िछि। एहार प्रभाव रे देशीय बजार में जोगाण उपरे चाप सृष्टि होछि। तेबे रप्तानीर भूमिका अंचल और समय अनुसार परिवर्तनशील रहे। परवर्ती खबर, पुणी खोलिला हीराकुदरे 4टी स्विच गेट। हीराकुद जल भंडार उपर मुंडरे लगाण वर्षा जोगु विपुल परिमाणर बन्या जल भंडार को प्रवेश करुछि। फଳରେ जल भंडार रे जलस्तर क्रमागत भावे वृद्धि पाउछि। परिस्थिति को दृष्टि रे रखी चलित वर्ष द्वितीय थर पई बन्या जल निष्कासन उद्देश्य 4टी स्विच गेट खोला जायछि। वर्तमान जल भंडार बाम पार्श्वरु 3टी एवं डाहाण पार्श्वरु गोटिए स्विच गेट खोला जाई बन्या जल निष्कासन करा जायछि। रविवार पूर्वाह्न 9:30 सुधा जल भंडार जलस्तर 611.50 फुट रे पहुंचीथिबा बेले प्रति सेकेंड रे हाराहारी 1,57,000 घनफुट बन्या जल प्रवेश करुछि। अपर पक्षरे जल भंडार मोट 93,406 घनफुट जल निष्कासित होछि। परवर्ती खबर, सारा ओडिशा रे थिबा दिव्यांग पिलांकु जोगाई दिया जिवो बासगृह। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीଙ୍କ सरकारी बासभवन एक अपूर्व आत्मीयता भरा मुहूर्तर साक्षी होछि। केन्दुझर सेवा फाउंडेशन संगठनर प्राय 50 जन बाक श्रवण शक्ति बाधिता बालिका और शारीरिक दिव्यांग व्यक्ति मुख्यमंत्री को भेटी साक्षात आलोचना करिसेंती। मुख्यमंत्री सरल एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार देखि स्वतंत्र अतिथि माने अत्यंत आनंदित और उत्साहित होइतिले। ए साक्षात्कार परे मुख्यमंत्री सेमानंकर विभिन्न समस्यार समाधान, दक्षता विकास एवं आत्मनिर्भरशीलता को नहीं एक सौहार्दपूर्ण आलोचना अनुष्ठित होइछि। ए आलोचना काल रे बालिका मानकु वर्तमान संगठन पक्षरु सिलाई एवं हस्तशिल्पर प्रशिक्षण दिया जाउछि बोली अवगत हेबा परे मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी संगठनर कर्मकर्ता और बालिका मानकु परामर्श दैछंती। वर्तमान राज्य रे एकाधिक बयन शिल्प प्रतिष्ठा हेबाकु जाउछि। परवर्ती खबर, मौसुमी अधिवेशन नहीं बड़ अपडेट देले मनमोहन सामल। राज्यसभा रे संख्या गरिष्ठता अछि, बिल पास हेबो। आज मौसुमी अधिवेशन आरंभ हेबाकु जाउछि। एने केंद्रीय राजकोषरु कोटी कोटी टंका खर्च हेबो। दायित्ववान सांसद माने एहाकु बुझिबा दरकार। सेमाने सरकारी दलर हुंतु किंबा विरोधी दलर देश पाई काम करिबारे समस्ते सहयोग करिबा आवश्यक। विरोधी प्रस्ताव देबारे असुविधा किछि नाही बोली राज्यसभा सांसद मनमोहन सामल कहचंती। से आहुरी मध्य कहचंती राज्यसभा रे महिला संरक्षण बिल पास हेबो कि नाही अपेक्षा कले जणा पड़िबो। राज्यसभा रे भारतीय जनता पार्टी संख्या गरिष्ठतारे आगरे रहिछि। आमर लक्ष्य हेउछि किपरि सीमा निर्धारण हेबो एवं महिला संरक्षण बिल कार्य करिबो। परवर्ती खबर, ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमांत रे माओ डम ठाब। लगातार सीमांत छत्तीसगढ़ रे ऑपरेशन को जोरदार करा जायछि। आत्मसमर्पण करिथिबा नक्सल को सूचना अनुसार नारायणपुर जिलार सीमांत जंगलरू
133 ବାଟାଲିୟନ ବିଏସଏଫ ଯବାନ ସର୍ଚ୍ଚ ଅଭିଯାନ କରି ମାଓବାଦୀ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବା ବିପୁଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଡମ୍ପରୁ ମିଳିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 303 ରାଇଫଲ, 315 ରାଇଫଲ, 12 ବୋର ବନ୍ଧୁକ, ବିଜିଏଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଳି, ମେଗାଜିନ୍, डिटोनेटर, जीपीएस, एंटीना, नक्सल पोशाक, पताका, औषध इत्यादि जवान जबत करिसेंती। आगकू नक्सल शहीद सप्ताह रहितिबा बेले नक्सल जेपरी कौनसी स्थान रे जेपरी एही दिवस पालन न करती सेथिपाई सर्च ऑपरेशन को जोरदार करा जाउछि। परवर्ती खबर, राम मंदिर दान चोरी मामले रे प्रधानमंत्री को पत्र लिखिले राहुल ओ खड़गे, उठाइले स्वतंत्र जांच दाबी। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले रे कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखिछंती। कांग्रेस नेता द्वय एही मामला रे निरपेक्ष जांच दाबी करिछंती। कांग्रेस नेता माने लिखिछंती जे जेउ लक्ष लक्ष भक्त आस्थार सह दान करथिले एही चोरी जुगु सेमाने बे धोखा अनुभव करुछंती। लोकसभा और राज्यसभा रे विरोधी दल नेता द्वय कहछंती जे एही प्रसंग रे प्रधानमंत्री को नीरवता आदौ स्वीकार्य नुहे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को लिखिथिबा पत्र सोशल मीडिया एक्स रे शेयर करछंती। से लिखिछंती, प्रधानमंत्री जी कोटी कोटी भक्त श्रीराम मंदिर रे आस्थार सहित निज कष्टार्जित आय दान करछंती। सेठारे दान चोरी एबे काहारी को अचपा नाही। परवर्ती खबर, रेलबाई नियुक्ति बोर्ड मोट 6557 पदवी पई आरंभ होछि आवेदन प्रक्रिया। रेलबाई नियुक्ति अभियान टेक्नीशियन ग्रेड 1 एवं टेक्नीशियन ग्रेड 3 वर्ग रे मोट 6557 पदवी पई आवेदन प्रक्रिया आरंभ करिछि। आवेदन प्रक्रिया 2026 जून 30 रु आरंभ होइथिबा बेले आग्रही प्रार्थी माने जुलाई 29 पर्यंत ऑनलाइन ले आवेदन करि परिबे। ए नियुक्ति अभियान रे एक प्रमुख आकर्षणीय हेउछि आकर्षणीय दरमा पैकेज। टेक्नीशियन ग्रेड 1 पई मनोनीत प्रार्थी माने प्रति मास रे 29,200 टंका प्रारंभिक दरमा पाइबे। सेहीपरि टेक्नीशियन ग्रेड 3 पई मनोनीत प्रार्थी माने प्रति मास रे 19,900 टंका दरमा पाइबे। एहा सहित अन्यान्य रेलबाई भत्ता संबंधी सुविधा मध्य प्रदान कराजिबो। परवर्ती खबर, कोलकाता रे 10 वर्षर बालक कोविड-19 ले संक्रमित। कोलकाता रे पुणी थरे कोरोना संक्रमण को नहीं चिंता बढ़ी। गाड़िया अंचल रे जड़े 10 वर्षर बालक कोविड-19 ले संक्रमित होई पीएलएस हॉस्पिटल आईसीयू रे चिकित्साधीन अछंती। हॉस्पिटल सूत्र अनुसार बालकटी ज्वर, काश और श्वासक्रिया रे समस्या नहीं हॉस्पिटल रे भर्ती होतला। डाक्तरंको संदेह परे तांकर कोविड परीक्षा करा जायतला एवं रिपोर्ट पॉजिटिव आसीतला। डाक्तरंको कहबा अनुसार बालक को आइसोलेशन ले रखा जाई सहायक चिकित्सा लेबुलाइजर और आवश्यक औषध दिया जाउछि। तांको मां को मध्य आइसोलेशन ले रखा जायछि एवं तांकर कोविड परीक्षा करा जिवो। शिशु रोग विशेषज्ञଙ୍କ कहबा अनुसार वर्तमान पिलांक मध्य ज्वर, काश और ठंडा भली लक्षण देखा जाउछि। तेबे कोविड को नहीं अजथा भयभीत न होई सतर्क रहबाकू कहा जायछि। परवर्ती खबर, जनजाति विकास को त्वरान्वित करंतु स्वतंत्र उन्नयन परिषद को मुख्यमंत्री परामर्श। स्वतंत्र उन्नयन परिषदर नवनियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्षों सह मुख्यमंत्री आलोचना। प्रधानमंत्री विकास भी विरासत भी मंत्र को आधार करी जनजाति विकास को त्वरान्वित करने को परामर्श देले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। नियमित भावे क्षेत्र स्तर में बुली लोकों समस्या बुझी पदक्षेप नेबा उपरे भी कले गुरुत्वारोप। अंत्योदयर मूल्यबोधरे समाजर अंतिम थाड़ी पर्यंत पहुंची लोकों पाई काम करंतु बोली परामर्श दैछंती मुख्यमंत्री। लोकसेवा भवन में अनुष्ठित ए बैठक में विभिन्न जिलार 23 टी स्वतंत्र उन्नयन परिषदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष माने जोग देइतिले। सेमानंक ठारू आंचलिक समस्या गुड़िकु गुरुतर सह शुणी मुख्यमंत्री कहतिले जे आपण माने धैर्यर सह काम करंतु। परवर्ती खबर, ईरान मिसाइल शक्ति उपरे विश्वर नजर, अमेरिका पई हेबो बड़ चैलेंज। ईरान और अमेरिका मध्य चलता संघर्ष मध्य ईरान मिसाइल क्षमता को नहीं पुणी थे चर्चा जोर धरी। अमेरिकार अत्याधुनिक वायु प्रतिरक्षा व्यवस्था सत्वे ईरान किपरि किछि आक्रमण करिबारे सक्षम होउछि ताहाको नहीं सामरिक विशेषज्ञ माने विश्लेषण करुछन्ति। विभिन्न विश्लेषण अनुसार ईरान दीर्घ वर्ष धरि निजर बालास्टिक मिसाइल, ड्रोन एवं इलेक्ट्रोनिक युद्ध क्षमता को विकसित करि आसुछि। या सहित रूस और चीन सह सामरिक नियुक्ति क्षेत्र में सहयोग
ଯୋଗାଯୋଗ ରାଡାର ନେଭିଗେସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ୱିବ୍ୟବହାର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଦାବିର ସ୍ୱାଧୀନ ଯାଞ୍ଚ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ଏକାଧିକ ଦିଗରୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଲଞ୍ଚ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରର ସମନ୍ୱିତ ବ୍ୟବହାର ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମୂଷଳଧାରାର ବର୍ଷା, 11 ମୃତ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବର୍ଷାର କରାଳ ରୂପ। ଲଗାତାର ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଜଳାବନ୍ନ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୂଷଳଧାରାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 250ରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଭାସି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜୌରୀ, ଅନନ୍ତନାଗ ଏବଂ ଉଧମପୁର ସମେତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ, ସେନା, ଏନଡିଆରଏଫ ଏବଂ ଏସଡିଆରଏଫର ଦଳ ରିଲିଫ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ନଦୀ, ନାଳ ଏବଂ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲପିଜି ସବସିଡି 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟପିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ଏଲପିଜି ସବସିଡି 490 ଟଙ୍କା। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏଲପିଜି ସବସିଡି ବାବଦ ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଟପିପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଏଥିପାଇଁ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ରାଶି ବହୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ପିଏଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ଏଲପିଜି ସବସିଡି ବର୍ତ୍ତମାନ 490 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ହାରରେ ସବସିଡି ଖର୍ଚ୍ଚ ଜାରି ରୁହେ ତାହେଲେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ମୋଟ ଏଲପିଜି ସବସିଡି ରାଶି 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଟପିଯିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ ବଜାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଓ ତୈଳ ବିପନ୍ନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ କ୍ଷତି ବହନ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ସବସିଡି ବୋଝ ବଢ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂସଦରେ ଆସିବ 7ଟି ବଡ଼ ବିଲ୍, ବଦଳିଯିବ ଅନେକ ନିୟମ। ସଂସଦରେ ଆସିବ ବଡ଼ ବିଲ୍। ୟୁଜିସି ଏବଂ ଏଆଇସିଟିଇ ଇତିହାସ ହେବ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆସୁଛି ମେଗା ବିଲ୍। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ମୋଦି ସରକାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ବିଲ୍ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଅପମାନ ବିରୋଧ ବିଲ୍। ଜାତୀୟ ଏକତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୌରବକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର 1971ର ପୁରୁଣା ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଗତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ ବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଅପମାନିତ କଲେ ତାହା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଭାବେ ଗଣା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପିରେ ମିଶିପାରନ୍ତି ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ହଟଚମଟ। ବିଜେପିରେ ମିଶିପାରନ୍ତି ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ। ବିକ୍ରମ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଇସାରା ଦେବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ତେଜ ହେଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଦଳକୁ ଆସିଲେ ଦଳ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ସଂଗଠନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ଜଣେ ନେତା ଆସିବେ, ସଂଗଠନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସମର୍ଥକ ସହିତ ଯଦି ସେ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପିର କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। 13ଟି ସିଟ୍ରୁ 11ଟି ସିଟ୍ ଜିତିଛୁ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ 13ରୁ 13 ସିଟ୍ ଜିତିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର 3 ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ରବିବାର ସକାଳେ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂତନ ଗତି ଦେବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମାଲଡୋଭା ଗଣରାଜ୍ୟ, ଉତ୍ତର ମାସିଡୋନିଆ ଗଣରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରୋମାନିଆର ଏକ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମାଲଡୋଭା ଏବଂ ଉତ୍ତର ମାସିଡୋନିଆର ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ଏବଂ 3 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ରୋମାନିଆକୁ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମମତା ଓ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଟିଏମସିର 20 ସାଂସଦ ଗଲେ ଏନସିପିଆଇ।
संसदर मौसुमी अधिवेशन पूर्व ममता बानार्जी और उद्धव ठाकरे को बड़ झटका लगी। दुई दल में विद्रोह पर सांसद माने दल छाड़ी अन्य दल में जोगदेवा करथिबा आवेदन को बाचस्पति ओम बिर्ला मंजूरी देइछन्ति। बाचस्पति शिवसेनार 6 जन सांसदक शिवसेना शिंदे गोष्ठी रे मिश्रण को स्वीकृति देइछन्ति। एहा सहित टीएमसी रो अलगा होई एनसीपीआई रे सामिल होइथिबा अन्य 20 जन सांसदक पई संसद रे अलगा बसिबा पई मध्य मंजूरी मिलिछि। एनसीपीआई को एक स्वतंत्र गोष्ठीर मान्यता प्रदान करा जायछि। निकटरे शिवसेनार द्वितीय विभाजन होइथिला। परवर्ती खबर, ट्रम्प को मास्टर प्लान फेल, काम देलानी टैरिफ नीति, अमेरिका पाई बढ़िला विपद। डोनाल्ड ट्रम्प जेतेबेले अमेरिका फास्ट नीति कथा कहती सेतेबेले तांकर सबुठारु बड़ अस्त्र हेउछि टैरिफ बा आमदानी शुल्क। से भाबते विदेशी सामग्री उपरे अधिक शुल्क लगाइले अन्य देशर रप्तानीकारी माने नई जिबे एवं अमेरिकार अर्थनीति सुधुरी जिवो। किंतु अंतर्जातीय मुद्रा पांठी आईएमएफ रो सद्यतम गवेषणा पत्र एही धारणा को संपूर्ण भूल प्रमाणित करछि। एही रिपोर्ट अनुसार ट्रम्प को शुल्क नीति विदेशी को दंड देबा परिवर्ते निज देशर उपभोक्ता और अर्थनीति पई बुमेरांग सदृश होइछि। आईएमएफ अर्थशास्त्री जेबिन आन लोरेंजा लुटेरन एवं मिसेल लुटेरन द्वारा प्रस्तुत एही रिपोर्ट स्पष्ट करिछि जे ट्रम्प को हाई रेसिप्रोकाल टैरिफ नीति जोगु विदेशी रप्तानीकारी माने सेमानकर सामग्रीर मूल्य कमाई नाहंती। परवर्ती खबर, आज सीजेपी करिथांता संसद मार्च, मिलिलानी अनुमति, धारा 163 लागू। आज जुलाई 20 संसदर मौसुमी अधिवेशन आरंभ होइबो। एहा पूर्वरु संसद परिसर एवं आखपाख अंचल रे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करा जायछि। जंतर मंतर रे चलिथिबा अनशन एवं कॉकरोच जनता पार्टी पक्षरु संसद अभिमुखे पदयात्रा घोषणा को दृष्टि रे रखी संसद परिसर आखपाख रे धारा 163 लागू करा जायछि। शनिवार सकाळे जंतर मंतर अनशन प्रमुख मुह सोनम वांगचुक असुस्थ कारणरू चिकित्सा पई हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। दिल्ली पुलिस सूत्ररू मिलिथिबा सूचना अनुसार आज प्रस्तावित संसद मार्च पई अनुमति दिया जाई नाही। मौसुमी अधिवेशन सुरुखुरुरे चलिबा लक्ष्य रे सर्वदलीय बैठक अनुष्ठित होईछि। परवर्ती खबर, बीजेपी छाड़िले चामेली ओझा। केन्द्रापड़ा तिख्रीर चर्चित सरपंच चामेली ओझा बीजेपी इस्तीफा देइछन्ति। बीजेपी तांको प्रति अन्याय करथिबा अभियोग आनी से दलर प्राथमिक सदस्य पदरु इस्तीफा देइछन्ति। लोयर पीएमजी रे से बसिथिबा धारणा स्थलरु इस्तीफा नै घोषणा करछन्ति। चामेली कहछन्ति तृणमूल स्तर रे दलीय संगठन को सुदृढ़ करबा पई से अनेक चेष्टा करथिले, किंतु तांको असुविधा बेले केही वरिष्ठ नेता तांको समर्थन रे आसी नथिले। जेउ दल महिला को सम्मान देउनी से दल रे रहिबार यथार्थता नाही बोली से कहछन्ति। परवर्ती खबर, शक्तिशाली भूकंप झटकारे थरिला ईरान, रिक्टर स्केल तीव्रता 5.0। पुणी भूमिकंप झटकारे थरिला ईरान। ईरान दक्षिण पश्चिम प्रदेश गुजिकिस्तान में शक्तिशाली भूमिकंप झटका अनुभूत होछि। रिक्टर स्केल भूमिकंपर तीव्रता 5.0 रही। भूमिकंपर केन्द्रस्थल भूपृष्ठरू प्राय 12 किलोमीटर गभीरतार उपस्थित थिला। तेबे वर्तमान सुधा धनजीवन हानिर कौनसी सरकारी रिपोर्ट मिल पारि नाही। ए घटना सरांड एवं आखपाख अंचलर बासिंदा आतंकित अवस्था अछंती। तेहरान विश्वविद्यालय भूमिकंप विज्ञान केन्द्र भूमिकंप ने निश्चित करिछि। याहाको मिसाई गोटे वर्ष भितर 2380 थर भूकंप अनुभूत हेलाणी। परवर्ती खबर, भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा व्यवस्थार समीक्षा कले अमित शाह। भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा को वैषयिक ज्ञान कौशल माध्यम अधिक सुदृढ़ करने केंद्र गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंग गस्त अवसर में एक देशीय रेडियो भित्तिक सीमा सुरक्षा प्रणाली ग्राउंड रिव्यू करिसेंति। पश्चिम बंग में बीजेपी सरकार गठन हेबा परे गृहमंत्री सीमांत अंचल को यह प्रथम गस्त। ए अत्याधुनिक स्मार्ट फेंस व्यवस्था द्वारा जदि केही सीमा बाड़ सह कौन प्रकार हस्तक्षेप करे तेबे यह संगे संगे सीमा सुरक्षा बाहिनी जवान मानकु सतर्क सूचना देबा सह एक पूर्व रेकर्डिंग चेतावनी वार्ता प्रसारण करिबो, जहा द्वारा जवान माने तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करि परिबे।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକା ସହିତ ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମା ବାତିଲ ଘୋଷଣା କରିଛି ଇରାନ କହିଛି ଏମଇୟୁର ଅଧ୍ୟାୟ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାତିଲ ହୋଇଗଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଇସଲାମାବାଦ ଏମଇୟୁ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣାର ଅଧ୍ୟାୟ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଶଂସା ଚାହୁଁଥିଲା, ନିଜକୁ ଶାନ୍ତିର ଚାମ୍ପିୟନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହା ଆଉ ଚୁକ୍ତିନାମାର କୌଣସି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କରିନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଇସଲାମାବାଦ ଚୁକ୍ତିନାମା ମୃତ ଏବଂ ଏହାର କୌଣସି ଧାରା ପାଳନ କରୁନାହିଁ। ଇରାନର ଉପବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କାଜେମ ଗାରିଆବାଦୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଓହରି ଯାଇଛି, ଯାହା ଏମଇୟୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ କରିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜର୍ଡାନରେ ଆମେରିକା ସେନା ଘାଟି ଉପରେ ଇରାନର ଭୟାବହ ମିସାଇଲ ମାଡ଼, 2 ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ମୃତ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ଜୋର୍ଡାନରେ ଥିବା ସେନା ଘାଟି ଉପରେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼, ଏଥିରେ 2 ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ଦିନ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ମିଶାଇ ଚଳିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 16ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ 430ରୁ ଅଧିକ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପେଣ୍ଟାଗନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 17 ଦିନ ଜର୍ଡାନରେ ଇରାନର ବାଲାଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିହତ କରୁଥିବା ସମୟରେ 2 ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବନ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, କେନ୍ଦ୍ର କରିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକଳନ, ଦେଶକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ମଡେଲ। ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବନ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକଳନ 28 ସୁଦ୍ଧା ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳ ମଡେଲକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ଜଳ ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ଜଳ ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ବନ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସଫଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଠାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ 28 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା, ବାମପନ୍ଥୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ। ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲା। ଭାରତ ସମେତ 67ଟି ଦେଶ ଏହି ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ବିନୟ କ୍ୱାତ୍ରା ଏହି ବୈଠକରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଗସ୍ତରେ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ବାମପନ୍ଥୀ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏକଜୁଟ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାମପନ୍ଥୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।